buhaton online gospel devotion. Sometimes may mga may mga interruption sa ato nga pag alagad sa Ginoo, but for this evening pasalamat ta sa Ginoo nga ang higayon na pod gihatag sa Ginoo kanato. So ari na pud ta magatuon na pud ta sa usa ka bersikulo, at least may mga blessings tang makuha espirituhanon. Muampo taw sa balaan og langit no nga Dios, salamat karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa mga panahon nga gihatag nimo. Salamat sa nahuman nga permitting karong gabi, and ari na pud kami Ginoo sa mong online gospel devotion nagatugyan dia kanimo. Ihatagi kami kaalam nga langit non interest Ginoo sa pagtuon together with all the viewers Ginoo, mga friends na mo Ginoo, ikaw maghatag dia kanila sang kalipay sa pagbuhat ni ini, pagpaminaw sa iyong balang pulong. Itugyan na mo karon na mo kaugalingon kung na kami mga sala nga buhat dia kanimo sa una sa panulti bisan pa sa mga buhat Ginoo, ugasi kami sa imong mili nga dugo nga gipaga sa krus sa Kalbaryo aron nga manginangayan kami karong gabi sa pagpakigatubang dia kanimo karon sa among online gospel devotion. Itugyan na mo kag ginasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, once again, good evening. Salamat ko sa Ginoo sa inyong padayon nga pag-support sa ato nga online gospel devotion. So karong gabi ang ato nga tun-an diya ta sa unang Kronika kapitulo 28 versikulo 9, usa ka versikulo na pud ato nga tun-an. First Chronicles chapter 28 verse 9, mao ni ang ato nga tun-an, ato basahon sa sa Bisaya nga pagkasulti, at least ato nga masabtan pag-ayo sa mga Ilonggo. Then I believe nga maka-intindi lang kamo sang Cebuano nga translation ang language. 28 verse 9 ingon sa balang kasulatan, og ngadto kang Solomon miingon siya, og ikaw Solomon anak ko, tamda ang Dios sa imong amahan, ug alagari siya sa bugos mong kasing-kasing ug hunahuna, kay ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing sa tanan, ug nasayod siya sa tanang laraw ug hunahuna sa tawo. Kung pangitaon mo siya, imo siyang makaplagan, apan kon siya isalikway mo, talikdan ka usab niya hangtod sa hangtod. So mao ni ang pulong sa Ginoo nagapainomdom diya kanato nga gihatagan pa ta sa Ginoo sang opportunity karon nga sa atong panahon karon nga pwede pa ta mangita kaniya, pwede pa ta muampo mangayo magtawag diya sa Ginoo, kay naa pa siya tubagon pa niya kita. But ingon niya, kung isalikway nato ang Ginoo, then isalikway punta sa Ginoo hangtod sa hangtod. So ato topic karong nga gabi is ari ang atong topic, no? The importance of seeking Him with sincerity. The importance of seeking Him with sincerity. Ang pagka-importante, no, sa pagpangita sa Ginoo nga nagyoy kinasing-kasing gayud nga pagpangita sa Ginoo, or ang pag-alagad nato sa Ginoo. So mao ni ingon niya din First Chronicles 28 verse 9 is a call to genuine wholehearted service of God with an understanding of His omniscience and importance of seeking Him with sincerity, while acknowledging the consequences of forsaking Him. So ang last nga phrase ng gamit niya diya, ingon niya,
ato siyang i-acknowledge nato ang pagkagamhanan sa Ginoo, and then sa ato kuno nga pag-alagad sa Ginoo, ato po i-acknowledge nga kung talikdan nato ang Ginoo, talikdan pud ta sa Ginoo. So mao ni ang mga pahinumdum kanato karong gabi. Good evening kay Marites Ilmaga sa Zamboanga. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi. So ari, the importance of seeking Him with sincerity. Sometimes tanang tao nagasimba sa Ginoo, nagaadto sa simbahan, but ang uban, ang ilang naa sa ila kasing-kasing dili kaayo sincero ang ilang pag-alagad sa Ginoo. So useless kana nga pag-alagad sa Ginoo. So here ang breakdown niya. Here's a more detailed breakdown. Una, ingon niya diya, and you, Solomon, my son, know the God of your fathers. Father, ingon niya, anak nako, hibalo ang amahan, ang Dios sa imong mga amahan. So amahan ni Haring Solomon, si David, si tanan nga mga kwan, sila ni Abraham, sila ni Isaac, sila ni Jacob, and so on and so forth. So ingon niya, kinanglan mahibalaan nimo kung kinsa ang ilang nga gialagad nga sa matinud-anon gayud nga pag-alagad. David instructs Solomon to earnestly seek to know and understand God. Mao nang pagtudlo sang isa ka amahan nga ang iyang anak kinanglan nga nakasabot siya sang eksakto gyud nga sa Ginoo, not merely as a figurehead of his lineage, but as a personal living God. Baloon nimo ang Dios, ingon niya, baloon nimo ang Dios sa imong mga amahan. So as kung i-aplikar nato sa ato kinabuhi, kinanglan ang ato pag-alagad sa Ginoo, masinati nato, may balaan nato kung unsa ka matinud-anon ang Ginoo nga ato ginaalagad, unsa kagamhanan ang Dios nga ato ginaalagad. Sa and you, Solomon, know the God of thy father. And then another one, and serve Him with a whole heart and with a willing mind. Ang gigamit niya nga mga word din is wholehearted nga pag-alagad sa Ginoo, and willing mind, andam nga pag-alagad sa Ginoo. Kala sa ato nga pagkasulti sa Ilonggo, handa nga pag-alagad sa Ginoo. So this emphasizes serving God with unwavering dedication, free from hypocrisy or half-heartedness. Kana bang walay pang duha-duha nga pag-alagad nimo sa Ginoo. Ang usa pagyud nga gigamit niya is free from hypocrisy, kana bang pagpakita-kita lang pag-alagad sa Ginoo. Adto ka simbahan, ingon ra nga nagsimba ka, makita ka sa uban nga nagsimba, but deep inside sa imo kasing-kasing lahi ang imo nga plano kung nganong niadto kag simbahan. So dili siya maayo. Mao na ang painumdum karon sa ato, serve Him with a whole heart and with a willing mind. Andam nga panguna-una nga moalagad gid ka sa Ginoo. Good evening dahil sa kay and ay Lucy Redoble sa Davao. Salamat sa padayon nga pag-support. So serve Him with a whole heart and a willing mind. And another one is this: for the Lord searches all hearts and understands every plan and thoughts. Mao ni ang kay nganong kinanglanta nga moalagad gyud sa kinasing-kasing pag-alagad. Kay ang rason ang Ginoo nga ato ginaalagad, nakahibalo sang tanan sa ato nga kinabuhi. Ang ato nga kasing-kasing nakita sa Ginoo, nahibalaan sa Ginoo. Ang aton nga huna-huna nahibalaan sa Ginoo. Ang aton mga plano nahibalaan sa Ginoo.
So that is why sa ato pag-alagad sa Ginoo kinanglan nga kinasingkasing kag andam nga pag-alagad gid sa Ginoo. Not half-hearted kana bang ingnon nato nga dili gyud matinud-anon nga pag-alagad sa Dios. Dili siya gusto sang hypocrisy, kanang pakita-kita lang nga pag-alagad sa Ginoo. So ari ingon jud ninyo, this stresses God's ability to see into the deepest parts of a person's being, making it clear that hypocrisy and insincere motive cannot escape his notice. So kung dili ka matinud-anon sa imong pagsimba, imong pag-alagad sa Ginoo, dili ka maka-escape diya sa Ginoo, dili ka maka-eskapo sa Ginoo, dili ka makalikay sa Ginoo. May balaan sa Ginoo kung unsa ang motibo nimo nga ni alagad ka sa Dios, ni adto kag simbahan. Sometimes lesson po ni diya kanato nga ang pag-alagad kinanglan it must be willing and and wholehearted na pag-alagad sa Ginoo. And then, aringo niya, if you seek Him, He will be found of you, but if you forsake Him, He will cast you off forever. Warning po ni diya sa sa atoa nga kung dili ka, kung isalikway nimo di ay ang Ginoo, isalikway pug ka sa Ginoo, hangtod pa ingon niya. This highlights the consequences of seeking versus forsaking God, emphasizing that true connection with Him depends on a genuine and unwavering commitment. Makita nato dinhi nga ang tinuod gyud nga koneksyon nimo sa Ginoo, ang tinuod gyud nga pag-alagad nimo sa Ginoo, it must be ingon niya genuine, unwavering commitment, kanang wala pang duha-duha nga pag-alagad sa Ginoo. And especially sa imong pag-alagad sa Ginoo, kinanglan nga kinasingkasing kag sincero. Ari ingon niya din niya, kung imo siya pangitaon, makita pa nimong Ginoo. Apan ingon niya, kung isalikway nimong Ginoo, dili ka mo alagad sa Ginoo, time will come, isalikway pug ka sa Ginoo. So pasalamat ka nga ang Ginoo napay grasya nga ginahatag kanato karon. Tagabata sa igayon sa Ginoo nga makaalagad pa ta diya kaniya. So ari ang mga mga nganong kinanglanta mo alagad sa Ginoo. Key points nga makita nato diya sa First Chronicles 28 verse 9 is this: know the God of thy father. David encourages Solomon to learn about and understand the God he knew and served. Ingon sang sang usa ka amahan sa iyang anak ni Haring Solomon, si Haring David, mao ning ingon niya sa iyang anak. Ingon niya, David encourages Solomon to learn about and understand God, the God he knew and serves. So sa ato pa importante kayo nasabtan gid nato kung unsa ang Ginoo kagamahanan, unsa ang Ginoo ka maalwan da kanato, unsa ang Ginoo ka powerful. Kay kung nabal-an nato kana, nasabtan nato nga ang Ginoo powerful, siya ang Dios nga ato ginaalaga, then makahimo ka sang makaalagad ka diya sa Ginoo sang maminatud-on gayud nga pag-alagad. Good evening diya sa mo, Sir Johnny. Salamat sa padayon nimo nga pag-uban. So ari mga challenge ni kanato nga hibalo nato ang atong Dios nga ginaalagad. Sometimes sa ato take for granted ang ato pag-alagad sa Ginoo.
kay hindi nato dili nato gihatagan dako nga value ang Dios nga maoy nagtugad diya kanato, ang Dios nga maoy nagahatag sang kinabuhi diya kanato. So that is why ingon niya din serve Him with a whole heart and a willing mind. Emphasize niya the importance of serving God from the heart and with a dedicated attitude. Ang pag-alagad nimo sa Ginoong kinasing-kasing gayud mo pag-alagad, not for for material things. Nag-alagad ka sa Ginoo, nagbuhat ka sa mga buhaton sa Ginoo for the sake na may kwarta ka, hatagan kag kwarta, may report ka. Dili na siya mao ang gusto sa Ginoo. Ang gusto niya sa Ginoo is dedicated attitude ang gusto sa Ginoo. Kanang nag-alagad ka for the sake nga Ginoo gid siya. The Lord searches all hearts and understands every plan and thoughts. Nabalaan na sa Ginoo imo mga plano nga nung nagbuhat ka sa buhaton sa Ginoo, nakabalo ng Ginoo. Kabalo siya kung sa ang naa sa imong hunahuna. So God knows our intentions and actions. Balaan na sa Ginoo imong intentions nganong nag-alagad ka sa Ginoo, kabalo na ang Ginoo ni ana. Intention and actions. So it is crucial to have a sincere heart and mind. Importante kayo gyud kay nakabalo ang Ginoo sa imo action, sa imo nga intention, sa ato nga mga intentions. So good evening sa kay Sir Henry Mukon Villarias sa I think sa Tabugon. Yes, sa Tabugon. Mga kasi barangay na akong dito. So salamat sa imong pagpud karong gabi, sir. Sorry, ang pag-alagad sa Ginoo kinanglan kinasing-kasing, kinanglan tagipo sa Ilonggo pa, kinanglan bugos gid nga tagipusoon nga pag-alagad nimo sa Ginoo. Kay ang rason nakabalo ang Ginoo sa imong hunahuna, sa imo intensyon o sa imo actions. Nabalaan sa Ginoo. And then ari pagyud ingon niya din if you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will cast you off forever. Mauna ang ang warning sa Ginoo diya sa mga nag-aalagad sa Dios, sa ato tanan. Kung ato isalikway ang Ginoo, pabayan ang Ginoo, hindi ta mag-alagad sa Ginoo, time will come isalikway pug sa Ginoo. This highlights that consequences of seeking God versus abandoning Him. Kung di ka mangita sa Ginoo, di ka mag-alagad sa Ginoo, pasagdan man ka sa Ginoo. So salamat kaayo nga gihatagan pa ta sa Ginoo sang higayon nga nga makaalagad pa ta diya kaniya. Gihatagan ta sa higayon sa pagpili, but in line ana sa ato nga pagpili na ay consequences. Kung gipili nimo nga moalagad sa Ginoo, dahil natagan ka sa Ginoo sa mga blessings. But kung salikway nimong Ginoo, then isalikway po ka sa Ginoo. Pastor Inubata, mayong gabi ida sa gabi ida sa imo. Salamat sa pag-upod man nimo karon nga gabi. So aring mga mga dugang paginiya nga mga explanation. Here's a deeper look at the devotional message sa 1 Chronicles 28 verse 9. Ingon niya din is, and you my son Solomon, represent ni sa kay Solomon. So King David's words directly addressed to his son Solomon, who is about to lead his
Father's kingdom. Gihatagan siya sang reminders si Haring Solomon kay siya ang mahimong successors ni Haring David sa ilang ginharian. So kinanglan nga nahataga nga nakaibalogid siya sa iyang Dios nga iyang ginahalaga, iyang ginaalagad. Good evening day kay kuno man Jennifer Hinubata. Salamat sa inyong pagpadayon. No, the God of your father. Hibaloa ang Diyos ang imong amahan. This emphasizes the importance of knowing God personally, not just as a name or concept, but as a father and a source of wisdom and strength. Ang emphasis ani is this: kinanglan nga nabalaan gid nimo maayo ang imo nga Dios, ang imo nga Dios, dili kay sa ngalan lang o sa theology ra, konsepto ra nga may Dios ko, kabalo ko sang Dios nga siya naghimo sang langit kag duta, siya nagtuga sa akon. Passive na siya nga pagkahibalo diha sa Ginoo. Ang tuod-tuod nga pagkahibalo nimo sa Ginoo is makita sa imong buhat, sa imong aksyon. Kung tinuod kang nagtuo sa Ginoo, makita na sa imong mga aksyon. So hope and pray nga karong gabi makadugang na punisang kay balo diha kanato sa ato nga pag-alagad sa Dios, and serve Him with a perfect heart and with a willing mind. Ang word nga gigamit niya din with a perfect heart and with a willing mind. Kompleto, gingunta perfect, that is complete. Sa ato pang genuine, walay walay mixed nga hypocrisy, nga pakita-kita lang ang pag-alagad, kundili ang kinasing-kasing nga pag-alagad nimo sa Ginoo. And then ang usa pa nga gigamit niya is with a willing mind, andam nga panghuna-huna, nga gusto gid ka maalagad sa Ginoo. Maunang encourage ang isa ka amahan sa iyang anak. David urges Solomon to serve God with unwavering commitment and an unburdened spirit, not with a half-hearted effort or a reluctant mind. Mauning ingon ni Haring Solomon sa ni Haring David sa iyang anak. So ang isang lesson makita nato maayo gid ay sa usa ka amahan nga ang iyang anak gi-prepare niya diya sa Ginoo gyud, sa pag-alagad sa Ginoo. That is why we really salute sa mga tao nga mga parents nga ang ilang mga anak gidala nila diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay that is the best way nga ma-prepare ang iyang anak sa maayo gayud nga kahimtang sa ulay mga adlaw. So si Haring Solomon mao ni, before atagan niya sang ginharian kay successor si Haring Solomon, giandam siya usa ni Haring David sa iyang amahan. And ingon niya ang pag-alagad sa Ginoo, it must be, ingon niya diya, an unwavering commitment. Walay pang duwa-duwang pag-alagad sa Dios. Good evening kay Pastor Tabligan. Salamat sa imong pag-uban pod karong gabi. Every time na ka. So ari not necessarily nga ang ato nga ginahisgutan is si Haring Solomon ra o si Haring David, but it also reminds us that kung mag-alagad ta sa Ginoo, kinahanglanon gyud nga unwavering commitment. Komitado gid ka kanang ang term siguro mahimo nato kanang handa gid ka sa pag-alagad sa Ginoo by any means. Mao na nga gusto sa Ginoo diya kanato, unwavering commitment and unburdened spirit, not with a half-hearted effort or reluctant mind.
dili gyud kinasing-kasing pag-alagad. Ari pagidingon niya din isa pa gyud. For the Lord searches all hearts. Kay ang Ginoo nakakita sang aton nga mga kasing-kasing. This reminds Solomon and us that God knows the deepest parts of our hearts, our motivations, and our intentions. Nabalaan na sa Ginoo tanan. Lantawa ba ingon niya, God knows the deepest parts of our hearts. Ato kasing-kasing nabalaan na sa Ginoo kung unsang naa sa sulod sa imong kasing-kasing, nabalaan na sa Ginoo. And then motivations, ang imo nga ginauna-una, nakabalo na ang Ginoo. Imo intensyon, ang imong plano, kabalo na ang Ginoo. That is why kinahanglan ta nga mag-alagad nga perfect hearts and unwavering commitment. So mo ni mga reminders ka na to. So atong kuan ari pagidingan niya, and understands all the imaginations of the thoughts. Nabalaan ko no sa Ginoo ang tanan nga naa sa ato nga panguna-una. God sees not only our actions but also the thoughts and desires that drive them. Balaan na siya sa Ginoo, not only for our actions, makita na ato ginapakita adlaw-adlaw, kundili ang ato gyud nga una-una na balaan sa Ginoo. So hope and pray nga nga atong pag-alagad sa Ginoo, himuon nato kini nga kinasing-kasing tinagipusoon gid nga pag-alagad sa Ginoo. Desires and ringon niya, but also the thoughts and desires that drive them. Balaan na siya sa Ginoo. So alagarang Ginoo nga matinud-anon nga walay without unwavering sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Committed na pag-alagad sa Ginoo. And another one is ingon niya, if you seek Him, He will be found of thee. David offers a promise. If you actively seek God with your whole being, He will reveal Himself to us. Promise na sa Ginoo diya kanato. Promise ni ingon ni Haring David sa iyang anak. Ingon niya, ang Ginoo ingon niya kung pangitaon nimo active nga pagpangita o kinasing-kasing nga pagpangita nimo diya sa Ginoo, ingon niya makita pa nimo ang Ginoo. Dingding diya sa kay Ma'am Rosemary Sambuki, salamat sa pagpadayon po nimo. So ari mao ning mga challenge diya kanato alagad sa Ginoo nga maminatud-on gayud nga pag-alagad sa Ginoo. Di ko na pero malimtan katong mga 2 weeks ago siguro ang word nga gigamit dito. What if karon na kuno nga adlaw ang gihatag sa Ginoo diya kanimo, wala na ugma, wala na sunod adlaw, so unsa ang imo nga buhaton? So hope and pray nga ibutang nato na sa ato una kung mauna lang ning panahon nga gihatag sa Ginoo, alagad sa Ginoo nga maminatud-on gayud. And then napatay gamay nga oras. Serve Him with a whole heart and a willing mind. Alagaran Ginoo nga kinasing-kasing gayud nga pag-alagad sa Ginoo. This signifies a commitment to God that is complete and undivided, free from any hidden motives or doubts. Mo nung pag-alagad sa Ginoo, wholehearted nga pag-alagad sa Ginoo. Ang word nga gigamit niya din is free from any hidden motives. Kanang pag-alagad nimo sa Ginoo nga gusto nimo nga ang Ginoo ra gyud mo madaig nimo. Not for mga butang niini nga kalibutan, kay ang mga butang din sa kalibutan kung nag-alagad ka for the sake nga nakay kwarta,
for the sake nga bayaran ka, for the sake nga hatagan ka, dili na maayo nga pag-alagad sa Ginoo. Mao na ngayon niya, willing mind gid nga pag-alagad sa Ginoo, free from any hidden motives and doubts. Good evening dia kay Ma'am Gina Flores, ako nga classmates. Salamat sa pag-ubani mo. A willing mind, it emphasizes serving God from a place of joy and not obligation, with a heart that actively seek God's will. Pag-alagad sa Ginoong dili nga obligasyon ra nimong nga mo alagad ka sa Ginoo, kun dili nga kanang kinasing-kasing nga pag-alagad sa Ginoo. Sa diya rata siguro kay ang atong time is taas na. Dako pa ni ang ako nga gi-prepare, but we will see to it nga ato kasing-kasing ang ato pag-alagad sa Ginoo. It must be with a willing mind and a unwavering commitment diya sa pag-alagad sa Ginoo. Serve Him with a whole heart and with a willing mind. Salamat kaayo sang panahon nga gihatag ninyo karong gabi. Salamat nga for a short time naka-meditate sa balaan nga pulong sa Ginoo. Gapahinumdom gini sa kanato, nagapahinumdom sa aton tanan nga ang atong pag-alagad sa Ginoo kinanglan gyud nga kinagipusoon nga pag-alagad sa Ginoo. Sa atong pang by any means mo alagad ka sa Ginoo, kay naibal-an nimo nga ang Dios mo nang naghatag sang kinabuhi diya kanimo. So daghang salamat karong gabi sa balaan nga pulong sa Ginoo nga aton natunan. Magaampo ta sa liwan, balaan o langit ng Dios. Salamat sa panahon nga gihatag nimo. Salamat sa mga enjoyment sa mga viewers, sa mga classmates, na co-workers, Ginoo nga ang kalipay sila kasing-kasing nagapadayon sa pagsuporta nining online gospel devotion. I pray, Father, that you will guide them, bisan pa Ginoo, kalinaw Ginoo sa ilang pagpahulay karong gabi. Ay prepare sila Ginoo sa ilang mga buhaton bisan pa sa ugma nga adlaw, and nagpray ko Ginoo nga tagi pagid sila Ginoo ilapod mga kinahanglan na adlaw-adlaw, and specifically Ginoo spiritual nga pag-alagad nila kanimo. Bay Ginoo nga ilang desire sa ila kasing-kasing magalagad Ginoo sila diya kanimo without unwavering spirit, kundi nga malagad sila Ginoo nga kinasing-kasing gayud nga pag-alagad. Wala kami kabalo kung kano saan nimo kami kuhaon ining kalibutan. Gani Ginoo, salamat sa mga opportunity nga ginahatag nimo. I-bless kami bisan pa karong gabi sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas, amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Okay, mayong gabi gyud sa tanan. Dili maayo ako nga salamin